Assalamu alaikum everybody. This is Naira from Wellness and Cupping Clinic, and today we have a very special guest and very loving and enthusiastic lady. I have met her in the gym, and she has a very inspirational story with us to share. So let's welcome her first. Assalamu alaikum. How are you? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अनिला हैं जी ये, और अनिला के माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और 3 are special and 1 is normal actually, and 2 of them are actually with us and they are quite active in the exercises. Say hello to them. And they mashallah are living a very lively life, and and what are you guys are doing? ये क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? फाइन आर्ट में BFA कर रही है, बैचलर फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में इनकी बेटी हैं, थर्ड ईयर फाइन आर्ट में, एंड छोटी फर्स्ट ईयर में है, और जो आपके बेटा है वो MCA में है। वो MCA में है, एंड ऑल द किड्स आर ऑन स्कॉलरशिप. और आप मुझे थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताएंगे कि यानी किस तरह से लाइक आपने रिकग्नाइज किया व्हेन दे वर यंग के? ये 10 माह की थी। अच्छा, मुझे पता चला था। न्यू हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई थी, डॉक्टर सारा ने चेक किया, उन्होंने डायग्नोज किया कि डेफ है। अच्छा, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया इनका। तो इनकी स्पीच थेरेपी वगैरह और एक बताई थी, बस पूछते पूछते स्कूलिंग का फैमिली मिली एक, हमें उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने हेल्प की हमारी। ठीक है, और मैं सब बच्चे चेकअप के लिए गई थी। अच्छा, अब इससे छोटा है 2 साल बेटा। अच्छा, इससे 5 साल छोटी है बेटी। अच्छा, तो कितना डिफिकल्ट आपको लगता है क्लिनिक जैसे बच्चों के साथ कोऑपरेट करना, उनसे कम्युनिकेशन, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना एज अ मदर आपको? मुझे तो कभी भी नहीं कुछ मुश्किल नहीं लगा? पहली बेटी का जरा नहीं था, आइडिया नहीं था, समझ नहीं था कैसे लेके चलनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बाकी दोनों को मुश्किल। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन आप लोगों का कैसे होता है? साइन लैंग्वेज आप यूज करते हो? नहीं, हमदा फाउंडेशन से बेसिक पढ़े हैं। अच्छा, जो हटोन हमदा फाउंडेशन में। अच्छा, तो उधर घर में आपकी कम्युनिकेशन कैसे होती है बच्चों के साथ? यानी साइन लैंग्वेज नहीं, रिटन फॉर्म में मैसेजेस रिटर्न में देते हैं और लिप मूवमेंट से, क्योंकि इनका अदारा बहुत अच्छा है। अच्छा, तो हम लोगों ने उनको बच्चों को उन्होंने लिप रीडिंग करवानी शुरू से ही। हमने साइन लैंग्वेज भी, लेकिन बेसिक उन्होंने बोल के हर बार हम लोग इनसे करते हैं। और ये लिपसिंग को ट्रेस करते हुए समझ जाती होंगी कि इनकी नीड्स क्या हैं। असल में अदारा जो है ना हमारा बड़ा कोऑपरेट है। अच्छा, ठीक है, वो इतना कोऑपरेट था कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी मैंने इनको ट्यूशन खुद दी है। अच्छा, पढ़ाने के लिए अभी तक खुद ही इनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, वेरी वेल डन। और कोई ऐसा मैसेज, कोई जैसे जिनके बच्चे इस तरह से हैं, तो आप मदर्स को कोई टिप्स बताना चाहेंगे या पेरेंट्स को? लोग तो डिस्करेज करते हैं। हाँ, लोग तो आपको जगह जगह आपसे कहते हैं कि मुझे ऐसे है, बल्कि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपकी सोच से बाहर है। वो आपसे कहते हैं कि माँ बाप के कोई कसूर किया होगा जो आगे आ रहा है। नहीं, ये तो है अल्लाह ताला की समटाइम वैसे आजमाइश होती है, और स्पेशल माँ बाप भी होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला इस काबिल ऐसी बातें सुनने समझता को है। मिलती हैं कि वो आप ना, तो मैं जब शुरू में तो मैं चुप ही नहीं करती होती थी, बड़ा रोती थी बेटी की दफा। तो फिर जब लोगों ने ऊपर से इर्द गिर्द के माहौल से ही आपको गलत बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो फिर ये है कि घर का मेरा माहौल बड़ा अच्छा था, मोटिवेट करने वाला। मेरे अम्मी सास ससुर, मेरी नंदें अनमैरिड थी, तो मतलब जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यानी जब हस्बैंड की सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट माशाल्लाह बहुत। और इसके साथ बच्चों की अगर स्कूलिंग अच्छी मिल जाए, अच्छी गाइडेंस वाला कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता है, तो वो आपका एक शॉर्ट। बाकी जो माँ होती है, माँ ने लेके चलना होगा। माँ बाप तो सारा दिन बाहर होता है। अच्छा, और बच्चों को कैसे शौक हुआ कि ये क्रिएटिव, जैसे ये बच्चे भी सारे MCA में हैं, और ये किसमें है? ये पंजाबी फाइन आर्ट्स और में। कैंपस। हाँ जी, फाइन आर्ट्स में ये कर रहे हैं। तो आपको कैसे आइडिया होगा इसने इस फील्ड में जाना है? इन्होंने इंटरेस्ट कैसे अपना शो किया? ये बड़ी क्रिएटिव चीज है। ये हमदा फाउंडेशन हमें इस काबिल बना देता है। अच्छा, माशाल्लाह, दैट इज हमदा फाउंडेशन कॉन्फिडेंस देता है बच्चों में। हर तरह का हमें कॉन्फिडेंस, हर तरह का। अच्छा, दैट इज इन लाहौर, इट इज बेस्ड इन जो हटोन J1 ब्लॉक में है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा अदारा
اور پھر اس کے پلس ماں باپ اور ہم وہ کوآپریٹو میں لیں تو بچوں کے لیے مشکل آپ نہیں کو ہے. مسئلہ اور یہ نہیں ہوتا. الحمدللہ دیٹس ویری گڈ نیوز کہ شی از ایکچولی انگیجڈ نہیں, نکاح بھی ان کا ماشاء اللہ ہوا ہے. اینڈ بڑی بیٹی کی شادی بھی ہوئی ہے, ہو از آلسو اسپیشل. وہ اسپیشل وہ نہیں, وہ نارمل اچھا, ہے, وہ نارمل وہ ایم فل کر کے دیکھیں یہ ماشاء اللہ. اور نکاح میں مطلب ان لاز آر فائن ود ہر اور ایکسیپٹنس. وہ بھی فیملی بالکل نارمل ہے. اچھا, تو یہ بس ان کا بھی ایک بچہ ہے, وہ بھی ڈیف ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی جہاں پر نکاح ہے وہ بچہ ڈیف ہے, وہ گرافک ڈیزائننگ میں کر اچھا. لیکن یہ بھی ہمارے پاس ایک بڑی انسپریشنل چیز ہو سکتی ہے کہ یعنی ایسے جو لوگ ہیں وہ بھی دے لیو دیئر لائف نارمل. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ دے کانٹ گیٹ میریڈ. نہیں, اور دے کانٹ بی لائک دیٹ. محسوس نہیں نہیں, ہوا. ایک نارملی ہماری سوسائٹی میں ایک میسج لوگوں کو فیلر ایک آتا ہے کہ یعنی شاید یہ چیز بڑی مشکل ہوتی لوگ ہے. بیچارہ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ماں باپ بیچارہ بناتے ہیں, ہم نے بیچارہ نہیں بنایا. نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. دے آر ہیونگ ایکچولی بڑی اسپیشل ان کے وہ کہہ لیں کہ کچھ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک نارمل ہم لوگوں میں نہیں ہوتی الحمدللہ ہیں. یہ بہت ان میں کوالٹیز ہیں آپ کی سوچ سے بڑھ کے. نہیں تھا, آپ سے بہت اچھا لگا مل کے, اور ان بچیوں سے بھی مل کے ہمیں بہت اچھا لگا. اور ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے ان لوگوں سے کہ ایٹ لیسٹ مطلب اس طرح کی اگر اسپیشل کوئی ہمارے پاس چیلنج آتا ہے. جب آپ کو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, تو میرا نہیں خیال ایک اچھی ماں نے اگر اپنے بچوں کو آگے لے جانا ہے نا, تو وہ جیسے جیسے لوگ نا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا, آپ اس سے کچھ سیکھتے ہو. اور انرجی, اس نیگیٹو کو آپ اپنی انرجی بنائیں, پازیٹیو انرجی بنائیں, اور بچوں کے لیے موٹیویشنل اور مجھے بھی انسپریشنل ایسے ہی کہتے تھے, تو میں نے آگے سے میں نے بس ایم بنایا ہوا تھا. یہ میرے بچے قرآن بھی پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. نماز قرآن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامک چیزیں بھی, اور پلس ایک اکیڈیمکس, ایک دنیا کی بھی یہ ان کی اسپیچ اتنی اچھی ہے, یہ بول کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, یہ کچھ ہمیں سنا سکتی ہیں کوئی سورہ یا کچھ ایسی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, کوئی چھوٹی سی کوئی چیز, حفصہ کوئی بھی قرآن قل هو اللہ اعوذ باللہ پڑھو. لاؤڈ دوپٹہ نہیں ہے, آپ دے دیں, آپ سنا دو. اعوذ باللہ Very good, very good. Mashallah, mashallah. This is, I think, well done, you both of you, and well done to your mother also کہ ساری ایفرٹ جو ان کی ہیں, اللہ تعالیٰ اب ان کو بہت کامیاب کرے, ماں باپ کو ہمت کرے. آپ کو سورس آف انکم بات سورس دیتے ہیں بالکل, لیکن اور ماں ساتھ وہ آپ کو ایموشنل سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ماں باپ سے دونوں ماں باپ ہی دیتے ہیں, Definitely. اکیلی ماں کا بھی نہیں کردار. نہیں, آپ کی بہت یہ اسٹرگل ہے, اور ہم سب کے لیے ایک سیکھنے کا موقع بھی ہے. اور پلیز اس چیز کو آپ لوگ بھی انکریج کریں. وین ایور یو ہیو سچ پیرنٹ اینڈ سچ کڈس, پلیز انکریج دیم اینڈ فیل دیم دے آر نارمل لائک اس. جس طرح یہ ماشاء اللہ دیکھیں قرآن پڑھا, ایجوکیشن کمپلیٹ کی, سو دے آر موٹیویشن اسپرٹ فار اس. So let's learn from them instead of giving them a very special sort of daily. No, make them to feel normal so they can live their life happily and normal the way we are. Thank you so very much. بہت شکریہ آپ کی اسٹوریز شیئر کرنے کا, and bye bye to all.